राज्य सरकार बड़ घोषणा डिसेम्बर 25 आसो सुभद्रा चतुर्थ पर्याय टंका तो जाणी नियंतु सुभद्रार चतुर्थ पर्याय टंका 25 तारिख में आसो सरकार बड़ बड़ घोषणा देखो न्यूज 18 ओडिशा रे प्रसारित होती डिसेम्बर 4 तारिख काली प्रसारित होती 10:47 PM काली गत राति प्रसारित हो ता सहित लक्ष्य करूँ ये कौन लिखाई ना डिसेम्बर 25 तारिख में बड़ दिन पालन करा यही बड़ दिन अवसर में ओडिशार महिला मानक बड़ उपहार देवे सरकार तेना बड़ दिन हूँ आपंकर वर्षर बड़ दिन हूँ कौटा 25 तारिख डिसेम्बर 25 तारिख हूँ बड़ दिन पालन कराए जो बड़ दिन में आप महिला मानक कौन हम से अवसर में आपको सुभद्रा टंकार चतुर्थ पर्याय टंका मिलवा जाऊँगी से डिसेम्बर 25 तारिख सुभद्रा चतुर्थ पर्याय टंका प्रदान करे राज्य सरकार तो ये राज्य सरकार कौन कले आपको 25 तारिख दिन आप नुआ बड़ दिन नुआ बड़ दिन आपको बड़ उपहार देवे तो जाणी नियंतु ता सहित पूर्वर हिताधिकारी महिला मानक 3टी पर्यायर सुभद्रा टंका योजना मिलता बेले बड़ दिन में मिल चतुर्थ पर्याय टंका तेना पूर्वर जी तृतीय पर्याय टंका मिलता प्रथम द्वितीय तृतीय पर्याय टंका चतुर्थ पर्याय टंका आपको बड़ दिन मिल जाऊँगी सरकार कहया निष्पत्ति तो शेष दृष्टि बहुत खुशी खबर जे आपन बड़ दिन 25 तारिख माने 25 तारिख दिन आपन सुभद्रा टाँग मिलूँ जो मानकर अंडर प्रोसेस अच्छी से जाणी नियंतु मोर अंडर प्रोसेस जदि अच्छी बायोमेट्रिक ऑप्शन जदि अच्छी ताने आपन फाइनल पैसा पाइबे आ जदि आपनकर सबू अंडर प्रोसेस बायोमेट्रिक ऑप्शन थाई पैसा रिटर्न हो जाऊँगी कौन हो ना रिटर्न कहीदे देखो रिटर्न पैसा हो जाऊँगी रिटर्न कहीं हो देखूँ सुभद्रा टंका सबू ठाई भी पैसा रिटर्न हो बैंक तरफ कहीं बहुत सारा मेसेज आसी सार मोर पैसा रिटर्न हो बार बार कहूँ एवं समय आपण हाथ अच्छी आपड़ जाकि जदि से बैंक प्रॉब्लम देखा रिटर्न पलि जाऊँगी बैंक सर्वर डाउन भी पलि जाऊँगी आपड़ तुरंत नूतन बैंक गोटे खोली दिंतु से एयरटेल पेमेंट बैंक हो आपड़ स्टेट बैंक हो जेकोसी बैंक हो भल बैंक हो नहीं रेपुटेड बैंक नहीं आप खोलीदे जदि आप देखले बैंक प्रॉब्लम अच्छी आउ गए बैंक निहती खोलिए है कि खोली दिंतु कहीं आपंकर समय आप हाथ आउ कम अच्छी आ जो मानकर अंडर प्रोसेस अच्छी किंतु आपन से अंडर प्रोसेस 3 सप्ताह 3टा पर्यायर से अंडर प्रोसेस अप्रूव होना से निश्चित राशन कार्ड प्रॉब्लम थी जोटा आपको समय दिहब 7 दिन से समय 7 दिन भर आप काम करेंगे सरकार सहित जोगाजोग करेंगे कौन जो आप सरकार कौन करेंगे आपंकर सब कुछ भेरिफिकेसन करके ब्लॉक वाइज कौन डॉक्यूमेंट आपंकर पठाब तो शेष दृष्टि आप पैसा पाइपर तो शेष दृष्टि एटा जाणी नियंतु कहीं सरकार समय सीमा 7 दिन देले जो 7 दिन भर आप सबकि ठीक ठाक करेंगे। नमस्कार दर्शक बंधु सुभद्रा योजना आसला बहुत बड़ा खुशी खबर आपण मैंने निश्चित भाव भावुए जे सुभद्रा योजनार चतुर्थ पर्याय टंका केबे आसीबो ता आप जानी कहीं 80 लाख महिला माने पाई पैसा आउ जो माँ मैंने अच्छा 20 लाख एवं माँ मैंने अच्छा से चिंतार अच्छा मोर अंडर प्रोसेस अच्छी केबे मिले सुभद्रा टंका ए नहीं बहुत चिंतार अच्छी माँ मैंने तो केबे मिले सुभद्रा टंका सरकार कहते 15 दिन भर जांच हम और डिसेम्बर मस सुभद्रा टंका मिल किंतु केबे डिसेम्बर मस मिले आपको प्रचार होता है सुभद्रा पैसा डिसेम्बर मस केबे मिल ता नहीं बड़ आसी अपडेट आपण जानिले बहुत खुशी हे जे आपण सुभद्रा टंका मिल केबे मिल आपको यही भिडियो कहमी आउ भिडियो शेष कहमी केउ मानकु योग्य हिताधिकारी तालिका लिस्ट रे आसीबो आउ केउ मान अयोग्य हिताधिकारी लिस्ट रे आसीबो ता मध्ये आपन ए भिडियो कहमी कने योग्य और अयोग्य हिताधिकारी लिस्ट ता मध्ये प्रसार हबो आउ ता सहित आपनकु 7 दिन मात्र 7 दिन समय देबो जेबे तालिका लिस्ट आसीबो ना आपनकर लिस्ट आसीबार 7 दिन आपनकु समय सीमा दिया हबो तार भितर जदि आपन सब कुछ डॉक्यूमेंट रेडी करिक जदि वेरीफाई करिक सब कुछ ठीक ठाक कर दउचंती ताहले मध्ये आपन एई जो सुभद्रा योजनार चतुर्थ पर्याय टंका एई दिन मध्ये आपन पाई परिबे कारण सरकार कहिसेंती आपन को एई दिन मध्ये फाइनल देबे से डेटा मध्ये आपन मु निश्चित कहबी वीडियो शेष जा देखन सब कुछ बुझी परिबे तो सर्वप्रथम आम रूल अच्छी कौन आपनकर सर्वप्रथम योग्य और अयोग्य हिताधिकारी लिस्ट बाहर किछि दिन भितर बाहर मु कहमी ताहा मध्ये के तारिख दिन बाहर 6 तारिख दिन योग्य और अयोग्य हिताधिकारी मानकर लिस्ट आसीबो जदि आपनकर अयोग्य न थाई योग्य थाई मध्ये अयोग्य हिताधिकारी लिस्ट नाम अच्छी ताहले आपण माने काम करिवे ताकू मध्ये किपरि जांच करे ता मध्ये प्रक्रिया सरकार आपन मध्ये जणैबे जदि आपण सब किछि प्रक्रिया रेडी करा परे आपन समय सीमा केते दिन दियाबो 7 दिन
এই 7 দিନ ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ ହେବ ବ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ଗୋଟେ ଅଫିସର ଆସିବେ ସେ ବ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ ସେଇ ଇନକ୍ୱାରି 7 ଦିନ ରହିବ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ସବୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ହେବ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ହେବ କାହିଁକି କହିବାର ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାଞ୍ଚ ହେବାର କାରଣ ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି ମାଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଖାରଜ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା ଅଛି ତ କାହିଁକି ଖାରଜ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା ଅଛି ତା ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ ବ୍ଲକରୁ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଆସିବେ ତା ମଧ୍ୟ ଚେକିଂ କରିବେ ଚେକିଂ କଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ୱାଇଜ୍ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଶୀ ଖାରଜ ଅଛି ସେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବେଶୀ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖିବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ତ ଏଠି କାହିଁକି ଏଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଶୀ ଖାରଜ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତ ଶେଷ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଇ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବେଶୀ ନଜର ପକାଇବେ ତ ଜାଣିପାରିଲେ ତ ଶେଷ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁକିଛି କଲା ପରେ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ କାଟିଦେବେ ସରକାର ବ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଯଦି ବ୍ଲକ୍ରେ ଯାଇ ଚେକ୍ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଆପଣଙ୍କ 7 ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବେ ସେଇ 7 ଦିନ ଭିତରେ ବ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଯୋଗ୍ୟ ଯଦି ଥାଇ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ବ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ରେ ଯେଉଁ ଅଫିସର ଆସିବେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ ଜାଣିପାରିଲେ ଆଉ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 25 ତାରିଖ ଜାଣିଥିବେ ବଡ଼ ଦିନର ବଡ଼ ଉପହାର କାହିଁକିନା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଅଫର୍ଟି ଆସୁଛି ଯେଉଁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ଉପହାରଟା ଆସୁଛି ବଡ଼ ଦିନରେ ଆସୁଛି ବଡ଼ ଦିନ କେତେ ତାରିଖ ନା 25 ତାରିଖ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ବଡ଼ ଦିନରେ ବଡ଼ ଉପହାର 25 ତାରିଖ ଦିନ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାର ଏଇ ଟଙ୍କା ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ତ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା କେଉଁମାନେ ପାଇବେ ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାର ନିଶ୍ଚିତ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ର ଅଛି ଆଉ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଗର ଧ୍ୟାନ ଦିଆହେବ ଏଟା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାଆ ମାନେ ତ ଅଛି 80 ଲକ୍ଷ ମାଆ ମାନେ ପାଇସାରିଲେଣି ଆଉ ମାତ୍ର 20 ଲକ୍ଷ ମାଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତ ସେଇ 20 ଲକ୍ଷ ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ ହେବ ଏଇଥର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ଆଉ ଯଦି ଖାରଜ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇପାରେ ତ ସେସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ଟିକେ 7 ଦିନ ଯେଉଁ ସମୟ ଦେଇଦେବେ ତାହାର ଭିତରେ ଆପଣ କାମ କରିବେ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ରେ ଯୋଗାଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ 7 ଦିନ ଭେରିଫାଇ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଯେଉଁ ବ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ସେ ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ କାହିଁକିନା 7 ଦିନ ସମୟସୀମା ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ଆପଣ ଟିକେ ସହଯୋଗ କଲା ପରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଭେରିଫାଇ କରିପାରିବେ ଏଟା ଜାଣନ୍ତୁ ଆଉ 25 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆସିବ ଏଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର ତ ସେସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବେ ତା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ତ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପସନ୍ ଯେଉଁମାନେ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗର ଏଇ ପଇସା ପାଇବେ କାହିଁକି ନା ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କୁ KYC ସେମାନଙ୍କର କରାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପସନ୍ ପେଣ୍ଡିଂ କରାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗେ ପଇସା ପାଇବେ ତ ସେସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ କେଉଁମାନଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପସନ୍ ଶୋ କରାଉଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ तो शेष दृष्टि चैनल को नुआ कर दयाकोरी कहूँ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करूँ कहीं सब्सक्राइब कले नुआ नुआ वीडियो मो चैनल पाइपर।